Ke topik mancanegara dulu, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran harus menyerah. Trump bilang Amerika secara militer telah menghancurkan Iran. Menurut Trump, Iran tidak lagi memiliki pasukan militer dan mengklaim Amerika punya militer yang luar biasa. Sehingga Iran harus segera menyatakan menyerah dan menyepakati kesepakatan yang diminta Amerika bahwa tidak akan ada senjata nuklir. Trump juga bilang mereka masih menunggu kesepakatan dari pihak Iran. Get Iran to nuclear talks fast enough, or do you think another wave of strikes will be necessary? I don't know. It depends. We have talks. We're having talks with them now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mengatakan melalui pesan audio kepada rakyat Iran bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa Iran untuk menyerah melalui tekanan ekonomi, perpecahan internal, hingga blokade laut. Ghalibaf kemudian mengkritik Trump karena menggambarkan Iran sebagai negara yang terpecah antara kelompok radikal dan moderat, serta tetap bersikeras melakukan blokade sampai kesepakatan tercapai. در همین مواضع ترامپ که صراحتاً کشور رو به دو دسته تندرو و میانه رو تقسیم میکنه و بعد هم بلافاصله از محاصره دریایی حرف میزنه و بعد هم میگه محاصره تا زمانیه که ایران بتونه توافق انجام بده. Menteri Perang Pete Hegseth dituduh menyetujui pembunuhan dan kejahatan perang oleh anggota parlemen di Komite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Anggota parlemen mempertanyakan apa yang dimaksud oleh Hegseth saat memberikan perintah tidak akan memberi ampun kepada korban selamat. Sedangkan dalam konvensi Jenewa bahwa itu dianggap sebagai pembunuhan dan kejahatan perang. Hegseth dicecar sejumlah pertanyaan dalam rapat sidang Komite Angkatan Bersenjata saat berbicara tentang permintaan anggaran Pentagon untuk dana perang. Dan ini menandai penampilan pertamanya di hadapan komite sejak dimulainya perang Iran. You said we will give them no quarter, no mercy. In order for no quarter or no survivors is a war crime under the Geneva Conventions. You understand that's murder. Do you stand by that statement? The Department of War fights to win, and we ensure that our warfighters have the rules of engagement necessary to be as effective as humanly possible. You called Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth juga didesak oleh anggota Kongres Amerika Serikat mengenai biaya sebenarnya dari perang yang terjadi dengan Iran. Selama sidang Komite Angkatan Bersenjata, anggota Kongres mempertanyakan perkiraan Hegseth bahwa konflik tersebut telah menelan biaya sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 434 triliun rupiah. Perdebatan di sidang komite juga memanas ketika mengangkat isu biaya serangan terhadap sekolah minap di Iran yang menewaskan puluhan warga sipil termasuk anak-anak. Serangan terhadap sekolah perempuan di Iran tersebut dilakukan pada awal konflik antara Amerika dan Iran hingga menewaskan lebih dari 150 orang, sebagian besar anak-anak. Temuan awal militer AS menunjukkan bahwa serangan itu diduga kesalahan penargetan yang terkait dengan intelijen yang sudah usang. Namun investigasi masih berlangsung. You're saying it's 25 billion. Okay, I would just, if you come back, you want to revise those numbers because all the experts are disagreeing with you when it comes to today's dollars and damage, but you can revise it. How much did it cost American taxpayers in terms of the strike to the Iranian school where kids were killed? Do you have that number in terms of the missiles we use?
Dalam momen yang sama, Saudara Menteri Perang Amerika Pete Hegseth malah balik bertanya kepada anggota Kongres yang mencecarnya. Berapa yang akan ia keluarkan agar Iran tidak menguasai senjata nuklir dan menguasai Selat Hormuz. Ia memastikan biaya perang akan diatur oleh tim ekonomi pemerintah. Answer what it costs to prevent Iran from getting a nuclear I bomb. give you that, sir, but let me... What if you would could it just cost? ask my What would you pay to ensure Iran doesn't But get a nuclear can you- bomb? do you- What would sir, you pay? What is the cost Let- of let me- Iran let me give holding you the that number. straight at Let me issue give with you the nuclear number. weapons? We have an incredible economic team that's managing this better than Yeah, but- what the previous but to administration did to our acknowledge that- economy. to Presiden Rusia Vladimir